Yes. Kayo ang umayos kasi kayo may hawak. Okay? Ready? Practice game ha? Practice game muna. Asan yung sabon? Nasaan yung sabon? Nasa right. Asan yung nalipa? Nasa left. Okay, ready? Practice game lang ha? Practice. Uy. Sabon. Sabon. Amoy ko muna. Sabon. Amoy. Lollipop. Sige, sumo nyo. Sumo nyo, yan. Sabon. Yeah. Amoy ate na yan. Ate na sa pat. Amoy mo. Ayan o. Tipalo. Lollipop. Sabon. Hindi, wag na. Teka. Sabon. Tika. Sabon. Lollipop. Sabon. Lollipop. Sabon. Lollipop. Teka lang, final na ba to? Wala pa. Hindi ka agad. High blood yata nanay mo no? Puso mo. Okay ha? Game na yan! Practice mo lang yan. Practice mo lang yan. Para ma-enjoy ka lang. Sabon. Lollipop. Lollipop. Dapat yung lollipop hindi matatanggal sa bibig ha? Hindi matatanggal. Tapos yung sabon dapat naamoy kagad ha? Lollipop. Okay ha? Sabon. Lollipop. Sabon. 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 Lollipop. Okay, lollipop. Okay, good. Game. Magaling. Okay ha? Mabilisan to ha? Ready na kayo? Game na. Basta malaki-laki to. Ready ha? 1, 2, 3, go, lollipop. Sabon. Lollipop. Sabon. Pinagsabay yung sabon na lollipop. Unbelievable. Diba? Sige, tanggal na sa tata. Next. Okay, next. Mga nanay talaga. Ay, magpatalo Ready? 1, 2, 3, lollipop. Sabon. Lollipop. Teka lang para mas maganda. Pagka yung sabon, tsaka yung lollipop kailangan nandito. Yan. Parang talagang makikita natin kung ano yung maligan. Okay. Kung ano lang kung kanina, sabon at lollipop, eto, didilaan nyo na yung lollipop, ha? Para mas maganda. Sige. 1, 2, 3. Sabon. Okay. Lollipop. Sabon. Lollipop. Sabon. Bagal nyo naman. Sabon, lollipop. Lollipop. Magpilisan nyo. Lollipop. Sabon.